ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା ସେଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ନଥିଲା ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା ଯେଉଁ ଦିନ ମା ତୁମ ନୟନରେ ଯେଉଁ ଦିନ ମା ତୁମ ନୟନରେ ମିଶାଇଲି ମୋର ଡୋଳା ମିଶାଇଲି ମୋର ଡୋଳା ସେଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ନଥିଲା ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ତୁମରି କୋଳରେ ଯେବେ ରଖିଥିଲି ମୋର ମଥା କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ତୁମରି କୋଳରେ ଯେବେ ରଖିଥିଲି ମୋର ମଥା ଶିର ପରେ ତୁମ ହସ୍ତ ଥାପିଥିଲ ଶିର ପରେ ତୁମ ହସ୍ତ ଥାପିଥିଲ ଥିଲା ଖାଲି ନୀରବତା ଥିଲା ଖାଲି ନୀରବତା ସେଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ନଥିଲା ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା ସଂକଳ୍ପ ଏକ ଭିତରେ ଜାଗିଲା ଏ ଜୀବନ ପରା ତୁମ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଏକ ଭିତରେ ଜାଗିଲା ଏ ଜୀବନ ପରା ତୁମ ପାଇଁ ସେଦିନ ଆସିଥିଲା ଜୀବନରେ ସେଦିନ ଆସିଥିଲା ଜୀବନରେ এই অনুভবনে এই অনুভবনে ସେଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ନଥିଲା ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା ଯେଉଁ ଦିନ ମା ତୁମ ନୟନରେ ଯେଉଁ ଦିନ ମା ତୁମ ନୟନରେ ମିଶାଇଲି ମୋର ଡୋଳା ମିଶାଇଲି ମୋର ଡୋଳା ସେଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ନଥିଲା ଥିଲା ତ
बेला इलात अमृत बेला इलात अमृत बेला। वंदे मातरम। एक सुंदर सकाळ को समस्त को स्वागत। गीता निबंध मालार द योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल बुद्धि योग विषय को आमे पढ़ुचे। काली जो पैराग्राफ टी पढ़ा होइथिला सेइथरे आमे देखिथिले जे समुद्र रे जेमती नौका को बहु जोर से पवन आसिकी भसे नहीं जाए तार दिगटी को परिवर्तन कर दिए, सेमती नाना प्रकार कामना वासना इंद्रिय सुख मनुष्यर मनटी को हरण कर दियंती, पर बुद्धिटी मध्य से बाटरे चली जाए एवं आत्मा त्रिगुणर अधीन भीतर को आसी जाए। मनुष्यर गोटे पतन सेटी हुए। गीतार दीटा श्लोक को केंद्र करके से कथाटी कहा जाइतिला। गीतार 60 नंबर श्लोक एवं 67 नंबर श्लोक। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। Even the mind of the wise man who labors for perfection is carried away by the vehement insistence of the senses, O son of Kunti. Even the mind of the wise man who labors for perfection is carried away by the vehement insistence of the senses. साधारण व्यक्ति मानकर कथा तो कौन कहवा, किंतु इवन द माइंड ऑफ द वाइज मैन जो माने बुद्धिमान जो मानकर इंटेलिजेंस अच्छी जो माने टिके शिक्षित से ही मानकर मन को मध्य ए इंद्रिय माने कौन करंती हरण करिकी नहीं जानती। तांकर प्ररोचनारे बुद्धिमान व्यक्तिर मनटी मध्य बाट बना ही जाए। तापर नेक्स्ट श्लोक कहिथिले जे तानि सर्वाणि संयम युक्त आशित मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Having brought all the senses under control, he must sit firm in yoga, wholly given up to me, for whose senses are master of him, the intelligence is firmly established in the proper seat. Tenu, having brought all the senses under control, समस्त इंद्रिय को नियंत्रण रे आनिबा को पड़िबो। He must sit firm in yoga, योग रे अत्यंत दृढ़ भाव रे ताको अवस्थान करिबा को पड़िबो। wholly given up to me, सबु किछि मते समर्पण करिबा को होबो। तेणु से इंद्रिय मानंकु निज अधीन रे आनिबा, सेल्फ कंट्रोल बहुत आवश्यक। 67 नंबर श्लोकारे कहिथिले इंद्रियाणाम हि चरताम जन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव मिबाम्भसि। Such of the roving senses of the mind follows that carries away the understanding, just as the winds carry away a ship on the sea.
जेमती समुद्र उपरे गोटे नौका को पवन भसे नहीं जाउछि, ठीक सेमती ए जो सेंसेस गुड़िक मन को नहीं जाउछंती, मन बुद्धि को नहीं जाउछि, भसे नहीं जाउछि भिन्न एक दिगरे। तेणु दीटा श्लोक को केंद्र करिकी पढ़ाई थिला कालीर पैराग्राफ टी। आज आमे तार नेक्स्ट पैराग्राफ को प्रवेश करिबा, जो थरे भाई भी कहूतिले जे पुणी दीटा श्लोक को नेकी से पैराग्राफ टी रचना करा हिछि। द्वितीय अध्याय रो बहु जिंस ए चैप्टर रे प्रतिफलित हिछि। द्वितीय अध्याय को आमे बुद्धि योग कहिकी भी कहूछे। बुद्धि रो विभिन्न प्रकार रो गति संपर्क रे एठी वर्णित हिछि। Therefore, it is the upward and inward orientation of the intelligent will that we must resolutely choose with a settled concentration and perseverance. Vyavasaya. Well, therefore, it is the upward and inward orientation of the intelligent will that we must resolutely choose with a settled concentration and perseverance. बुद्धिर ये जो ऊर्ध्वमुखी और अंतर्मुखी गति गोटे हूँ अपवार्ड एंड इनवार्ड ओरिएंटेशन ऑफ द इंटेलिजेंस विल। काली भी से कथाटी को सही पैराग्राफ रे पढ़ी जे जेते बेले अपवार्ड गति हब बुद्धिर सेटा इनवार्ड हब एवं जेतेबे डाउनवार्ड हब सेतेबे आउटवार्ड हब। जेतेबे निम्नाभिमुखी हब सेतेबे से बहिर्मुखी हब। दी प्रकार रही गोटे डाउनवार्ड मुवमेंट आ गोटे अपवार्ड मुवमेंट। डाउनवार्ड मुवमेंट आउटवार्ड मुवमेंट एवं अपवार्ड मुवमेंट इनवार्ड मुवमेंट इनर मुवमेंट। तेणु एटी कहिले जे बुद्धिर जो ऊर्ध्वमुखी और अंतर्मुखी गति पाई आमको स्थिर संकल्प एकाग्रता और अध्यवसाय सहित लागि पड़िबा को हेबो। ताहाई आमर व्यवसाय हेबा उचित। वास्तव में जीवन रो गतिटी बुद्धिर जो गतिटी केमती ऊर्ध्वाभिमुखी हबो अंतर्मुखी हबो सेहिति पई आमको we must resolutely choose with a settled concentration and perseverance. आमको स्थिर संकल्प सहित कंसंट्रेशन सहित एकाग्रता सहित एवं परसिवियरेंस अर्थात अध्यवसाय लागि रहिबाकू हबो। बारंबार बुद्धिर निम्नाभिमुखी गति हेई पारे बहिर्मुखी गति हेई पारे, किंतु आमको ताको संकल्प सहित एकाग्रता सहित ऊपर को उठेया को पड़ी अंतर्मुखी करबा को हबो। ताहाई आमर व्यवसाय हेबा उचित। ताकू ही आमे जीवन रो कोन करबा व्यवसाय करबा। व्यवसाय गोटे संस्कृत शब्दटे जोड़ा हेछि जे सेटा आमर व्यवसाय हो। जेमति कहले तुमर व्यवसाय कोन चाषबास कले सब के कहे मोर चाष व्यवसाय व्यवसाय भी कहंती ताको केते जण। एठी गोटे योगिक कार्य आमर व्यवसायटी बुद्धिर ऊर्ध्वमुखी गति हबो बा बुद्धिर अंतर्मुखी गति हेबो। एवं ए कार्यटी करिया को हेले हमको अध्यवसाय दरकार एकाग्रता दरकार एवं सेटेल्ड कंसंट्रेशन गोटे स्थिर संकल्प दरकार। सेटेल्ड हेइथियो चूज विथ ए सेटेल्ड कंसंट्रेशन परसिवियरेंस। वी मस्ट फिक्स इट firmly in the calm self knowledge of the Purusha. बुद्धि को दृढ़ भावरे पुरुषर शांत आत्म ज्ञान रे एकाग्रता रखिबा को हेबो। पुरुष जो आम पुरुष भितरे रहिछंती तांकरी उपरे बुद्धि को दृढ़ भावरे पुरुषर शांत आत्म ज्ञान रे एकाग्रता रखिबा को हेबो। पुरुष भितरे जो नॉलेज रही सेल्फ नॉलेज काम सेल्फ नॉलेज गोटे शांत आत्म ज्ञान ऑफ द पुरुष
तांको उपरे फिक्स करने को हेबो बुद्धि को कारण जितेबाला से इनवार्ड मुवमेंट हम तार से भितर जाइए क्या सहित संपर्कित हम आम भितर रही जो पुरुषों सहित संपर्कित हम भगवत अंश सहित संपर्कित हेब एवं से होचंती शांत से होचंती स्थिर एवं तांको भितरे आत्मज्ञान रही सेल्फ नॉलेज रही द फास्ट मूवमेंट मस्ट बी obviously to get rid of desire which is the whole root of the evil and suffering गोटे जिनस आम जीवन टाक अस्त व्यस्त करके रखी गोटे जिनस कामना गौतम बुद्ध एते तपस्या करिकी जेमती कह जाए कि गोटे सूत्र पृथ्वीर गति टी को बदल दे पारे जेमती E=mc² कौन दी तीन टा लेटर रो गोटे समाहार E=mc आउ स्क्वायर ए छोट सूत्रटीर आविष्कार पृथ्वीर गति को बदल देथिला पृथ्वीर भविष्यत को परिवर्तन कर देथिला गोटे छोट श्लोक छोट सूत्रटीए विज्ञान जगत रे गोटे आंदोलन को तैयारी करथिला किंतु आम पई से श्लोकर किछि मूल्य नै आमे कोन करिबा E=mc² खाली जदि परीक्षा थी बोले लिखिबार अछि आमे कोन करिबा किंतु ता भीतर केते जे जिंस लुचिकरी रही छी जो माने से दिगरे कार्य करूछंती से माने से कथाटी को अनुभव करि पारंती सेमती जीवन को जेते बेले सुंदर भाव रे बंचिबार कथा उठे जीवन को जेते बेले शांत भाव रे बंचिबार कथा उठे जीवन भीतर दुख सुख भय क्रोध को हटेई देवार कथा उठे गौतम बुद्ध गोटे सूत्र देले कामनार विनाश रे ही दुखर विनाश हब कामना ही होची सकल दुखर कारण से गोटे जिनस आमको सबु भितर पकईके रखी कामना चतुर्दिगरे आमको हैरान रे पकाउछ तेणु फास्ट मूवमेंट हब मस्ट बी obviously जेमती हेले भी टू गेट रीड ऑफ डिजायर व्हिच इज द होल रूट ऑफ द इविल एंड सफर जहा पाप कार्य जहा जंत्रणा सबु किछिर रूट कॉज इज डिजायर भितरे कामना तैयारी कामना को थरे प्रत्याख्यान कर देले सबु जिंस ता आपे आपे ठीक है अजथारे कामना गुड़ी को उद्रेक है कि आम मनटी को व्यस्त करुछ आराम से शांति रे मनीष रहुताए किंतु हठात करी ता भितर गोटे नुआ कामनार उद्रेक हुए ताकू परिपूरण करिबा पई से चेष्टा करे एवं ये कामनाटा एमिति जे जेते बेले से परिपूरण हे जिवो से आउ गोटे नुआ प्रकार कामनाटे ता भितर उद्रेक करे जेमती अग्नि रे घिया दे देले अग्निटी बहुत जोर करी जली उठे सेमती गोटे छोट कामनार परिपूरण व्यक्ति भितर आहुरी बड़ बड़ कामना को से जन्म एवं ता पछरे हमर जीवन टी सर्जे मूल लक्ष्य भूली जाऊ श्री अरविंद जोग समन्वय ग्रंथ रे कामना को गोटे चाबुक सहित तुलना कर घोड़ा को जमती आग को दौड़ेवा पाई आमे गोटे चाबुक आश्रय न हो गोटे चाबुक मारदे से तार कि दूर दौड़ फिर गोटे चाबुक मारे आउ कि दूर दौड़ जो मैंने घोड़ा ऊपर बसंती गोटे चाबुक धरता सेमती प्रकृति कौन कर मनीष तो आलस्य भितर पड़िकी रहे निश्चेतना भितर पड़िकी रहे तामसिकता भितर पड़िकी रहे तेणु प्रकृति कौन कर कार्यक्षम करने पाई कामना को गोटे चाबुक भाव में व्यवहार करछु गोटे नुआ प्रकार कामना आसीबो तापर आमर इच्छा हम मुझे अच्छी मोर नाही चलला फिर से किसी दिन लगिबा से जो परिपूरण हो आ गोटे चाबुक माड़ हम तेणु ये चाबुक माड़ खाई खाई आग को जीवा परिवर्ते
जदि आमे जीवन रो लक्ष्य टी को बुझी पारंते जीवन रो उद्देश्य टी को बुझी पारंते ताहेले हमर जीवन रो गति टी उटे भिन्न प्रकार हो तेणु प्रथम आवश्यकता होची से कामना को प्रत्याख्यान करिबा the first movement must be obviously to get rid of desire which is the whole root of the evil and suffering and in order to get rid of desire we must put an end to the cause of desire the rushing out of the senses to seize and enjoy their objects it बहुत सुंदर श्लोकटे आसी एवं कामना को तो विनाश कर देवा कहूचे ताली कामनार विनाश हब केमती कामनारू आमे मुक्ति पाइबा केमती सूत्रटी दौछन कामनारू मुक्ति पाइबा को हेले कामनार कारण को मध्य विनाश करिबा को हेबो बाह्य वस्तु सब को धरिबा पाई ओ भोग करिबा पाई इंद्रिय मानंकर जो दौड़ चाल थाए ताको बंद करिबा को हबो तेणु कामनाटी को कामनारू मुक्ति पाइबा को हेले कामनार कारण को मध्य विनाश करिबा को हबो कारणटा अछि कहिकरी कामनार उद्रेक होउछ तेणु से कोन से कारणटी कहउछन्ती कॉज ऑफ डिजायर होउछि द रशिंग आउट ऑफ द सेंसेस टू सीज एंड एन्जॉय देयर ऑब्जेक्ट्स बाह्य वस्तु गुडा को धरिबा पई भोग करिबा पई इंद्रिय माने जो दौड़ लगी भितर इंद्रिय मानकर जो दौड़ चली बाह्य वस्तु को पाइबा पाई बाह्य वस्तु को उपभोग करिबा पाई से दौड़टी को बंद करिबा से दौड़टी जदि बंद हो जाए इंद्रिय मानकर जो रशिंग आउट ऑफ द सेंसेस खाली धाई चलछंती जुआड़े नाई सियाड़े धाई चलछंती तांको सबु किछि जिंस दरकार समग्र पृथ्वीटा दरकार तेणु से सेंसेस गुड़िकर जो रशिंग आउट ताकू बंद कर देले डिजायर टी बंद हो बा ताठू हमें मुक्ति पाई जीवा वी मस्ट ड्रॉ देम बैक व्हेन दे आर इनक्लाइंड thus to rush out draw them away from their objects इंद्रिय माने जेते बेले बाह्य दिगरे धावित हेबाकू उद्यत होई थांती सेमानंकु हटाई हानिबाकू पड़िबो पछकू फेरेयाकू हबो सेमानंकर विषयरु सेमानंकु हटेई आनिबाकू पड़िबो तांकू पछकू हमकू आनिबाकू पड़िबो जेते बेले दौड़ीबाकू उद्यत होउचंती सेमान हमकू निरीक्षण करिबाकू पड़िबो निजर चेतना भितरे निजर मन भितरे जे केते बेले से इंद्रिय माने बाहर आड़ को धाइबा को चेष्टा करूछ दौड़ीबा को चेष्टा करूछंती रशिंग आउट ऑफ द सेंसेस सेते बेले तांको आमे धरिबा दरकार एवं तांको पछकू फेरेबा को पड़िबो रुह टिके सेमानंकर विषयरु सेमानंको हटेई आनिबा को पड़िबो कच्छप जेपरि निजर अंग गुडी को बाहरु संकुचित करि आनी निज खोलपा भितरे रखे सेही पर इंद्रिय मानंको सेमानंकर मूल उपादान मन मध्य को फेरेई नै शांत करिबा को हेबो एवं मन को बुद्धि मध्यरे बुद्धि को आत्मा और आत्म ज्ञान मध्य को फेरेई नै शांत करिबा को हेबो आमे बेले बेले कहू जे उपाय कौन उपाय बहुत सुंदर भावरे स्पष्ट भावरे प्रांजल भावरे रही एवं एते भी बड़ बड़ थ्योरी नुह गोटे गोटे लाइन गोटे गोटे श्लोक व्यक्तिर जीवन को बदली देबा गीतार श्लोक गुड़िक भितर से सामर्थ्य रही गोटे श्लोकर अभ्यास जीवन दिग को बदलेब गोटे श्लोकर अभ्यास किंतु आमे सेतिकी श्रद्धार सहित से बहीटी को पढ़ी पारुनु बोधे सेइथि पई हमको रास्ता मिलु नाही हमको बुझा पड़ता है एते भी कष्ट नाही बहुत उदाहरण देई कि बुझेई छ आमे एटा को अभ्यास करि पारिबा कहउचंती जे कच्छप जेपरि निजर अंग गुड़ी को बाहरु संकुचित करि आनी निज खोलपा भितरे रखे
କଇଁଛର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ତାର ଯୋଉ ଗୋଡ ସେ କଣ କରେ ତାକୁ ଭିତର ଆଡକୁ ଜାକି ଦିଏ। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେଲା ବେଳେ ସେ ଭିତର ଆଡକୁ ସବୁ କରିଦବ। ତାର ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ତାର ଟେକ୍ନିକ ତାର ତିଆରି ହେଇଛି ସିଏ। ତେଣୁ କଚ୍ଛପ ଯେମିତି ଏ ଯୋଉ ବହିର୍ମୁଖୀ ତାର ଗୋଡ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ସବୁକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆସୁଛି, ଖୋଳପା ଭିତରେ ରଖୁଛି, ସେହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉପାଦାନ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରେଇ ନେଇ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ମନର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ମନ ଭିତରକୁ ଏମିତି କଚ୍ଛପ ଭଳିଆ ପଳେଇ ଆସିବେ। ମନଟି ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟକୁ ପଳେଇବ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆତ୍ମା ଓ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରେଇ ନେଇ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଶିଖି ଯାଉ ତାହେଲେ ପରମ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଜୀବନଟିକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଯୋଉ ଜୀବନରେ ବିକ୍ଷୋଭତା ନଥିବ, ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କାମନାର ଦୌଡ଼ ନଥିବ, ଆମେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ରହିପାରିବା। ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ଜଣେ ରାଜା ହୋଇ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। କାରଣ କାମନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବହୁତ କମ ଅର୍ଥ ରହିଛି ସେ ତା ଲେଭେଲରେ କାମ କରୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାର କାମନା ରହିଛି। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଜଣେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛି, ତା ପାଖରେ ବଡ ବଡ ଧରଣର କାମନା ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାମନା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧିଟି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ। As the tortoise draws in its limbs into the shell, so these into their source, quiescent in the mind quiescent in intelligence, ମନଟି ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, the intelligence quiescent in the soul and its self knowledge, ବୁଦ୍ଧିଟି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ, observing the action of nature but not subject to it, not desiring anything that the objective life can give। ସେଇ ପୁରୁଷ ଭିତରକୁ ପଳେଇଗଲେ କଣ ହୁଏ, ସେ ଆତ୍ମା ସେଇ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର କର୍ମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଚାଲୁଛି ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥି ସହ ନିଜେ ଜଡିତ ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁ କିମ୍ବା କିଛି ସିରିଏଲ ଦେଖୁ, କେତେ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ଜଡିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତା ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଏଗୁଡା ସବୁ ସତ। ସେଠି ଯଦି କିଏ କାନ୍ଦିଲାଣି, ଆହା କେତେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁନି, ପଇସା ନେଇଛି କହିକି କାନ୍ଦୁଛି। ସେଠି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି କହିକି ହସୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି କହିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଠି ନା କେହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନା କେହି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସତରେ ଆଉଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଚାଲିଛି। ଜିନିଷଟିକୁ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଅଛି। ସେମିତି ପୁରୁଷ କଣ କରେ, ସବୁକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ଖାଲି ତା ଭିତରେ ସେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସବୁ କିଛିର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜୀବନ ଭିତରେ କେବଳ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡି ଯାଉଛୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଯିବୁ ଏବଂ ସେ ପୁରୁଷର ଚେତନା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ କଥାଟି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସେଇ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର କର୍ମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ସେଥିସହ ନିଜେ ଜଡିତ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସେ ଜଡିତ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପୁରୁଷର ଚେତନାଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଆତ୍ମ ଚେତନାଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୀତାର 2ଟା ଶ୍ଲୋକ, 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 41 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ 58 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି ରହିଛି। 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 41 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧିର୍ ଏକେହ କୁରୁନନ୍ଦନ ବହୁ ଶାଖା ହି ଅନନ୍ତାଶ୍ଚ ବୁଦ୍ଧୟୋ ଅବ୍ୟବସାୟିନାମ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମାର୍ଗର ପଥିକ ସେମାନେ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ। ହେ କୁରୁ ବଂଶର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁମାନେ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି
सेमानंकर बुद्धि अनेक शाखा प्रशाखारे विस्तृत। एठी दृढ़ निश्चित हेबाकु पड़िबो, लक्ष्य को एक करिवाकु पड़िबो। किंतु जो व्यक्ति माने से दृढ़ निश्चित नुहंती से माने एपट सेपट केवल धाइबारे ही लागि थांती। एवं कच्छप वाला श्लोक 58 नंबर श्लोक रे रहिछि। 58 नंबर श्लोक रे प्रभु कहउचंती, जदा संघरते सायं कुर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जेपरि कच्छप तार अंग गुड़ी को निज भीतर को टाणी नहीं पारे, सेही परि जो व्यक्ति इंद्रिय भोग्य वस्तुरु इंद्रिय मानन को टाणी नहीं पारे, से प्रकृत ज्ञान रे स्थिर होइछि बोली बुझा जिवो। जो व्यक्ति इंद्रिय भली इंद्रिय मानन को भोग्य वस्तुरु हटे कि से भितरे स्थिर करि पारे, कच्छप भली सेही भली व्यक्ति को प्रकृत ज्ञान रे से स्थिर अछि एवं प्रकृत ज्ञानर अधिकारी बोली कहा जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज नॉट एन एक्सट्रीम एसेटिज्म द फिजिकल रिनाउंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस that I am teaching, suggests Krishna immediately to avoid a misunderstanding which is likely at once to arise. এই जो पैराग्राफ टी 10टा श्लोक रो वर्णना कहिकी लेखुचंती 58 रु 68 10टी श्लोक रो वर्णना तारो जिस्ट्री ए पैराग्राफ भितर रही। इट इज नॉट एन एक्सटर्नल एसेटिज्म, गोटे बाह्य संन्यास। जेतेबेले कुहा जाउछि जे तुमे कामनारु मुक्त हुओ, इंद्रिय माननकु विषय आसक्ति रु फेरेई आण, सेतेबेले एई कथाटी कुहा जाउनी जे गोटे बाह्य संन्यास रो कथा, गोटे एक्सटर्नल एसेटिज्म। से उपदेश देउछंती कहि कि जने भूल बुझी पारे। इट इज एन एक्सटर्नल, इट इज नॉट एन एक्सटर्नल एसेटिज्म, किंतु एटी बाह्य संन्यास रो कथा कुआ जाउनी। द फिजिकल रिनाउंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस दैट आई एम टीचिंग, जे फिजिकल रिनाउंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस गोटिए प्रकार त्याग रही। से त्यागटी को मध्य आमे दी प्रकार भाबरे नहीं पारिबा। गोटे होची बाह्य त्याग एवं आ गोटे होची अंतर त्याग। बाह्य त्याग कौन? फिजिकल रिनाउंसिएशन। जदि आमको वस्तु गुड़ी को आसक्त करि पकौछंती, बाह्य जगतटी आसक्त करि पकौछि, कामनार उद्रेक करूछि, ताले किछि सबुठारु दूरेई जिबा एवं जंगल भितरे पूरापूरी सन्यासी तुल्य वैरागी तुल्य जीवनटी बंचिबा। एवं आ गोटे होछि त्याग, जे वस्तुटा थाई पारे किंतु ता भितरे जो अटैचमेंट हमर रहिछि, जो कामना ता भितरे रहिछि, सेटा कटि जीवो। आम पाखरे आम टीवी देखिले हमको असुविधा होछि, टीवी को हटेई दबा, एटा गोटे रास्ता। कि टीवीटा थिबो तार सब लागिगिरी थिबो, किंतु जो देखिबा पई जो व्याकुलता, जो कामना, ताकू हटेई दबा। तेणु से थिले केते नथिले केते, सेही भली गोटे मनोभाव अंतर भितर जिनस गुड़ा को छाड़िबा। एवं जनक राजा से त्याग करथिले। से संसार त्यागी सन्यासी नथिले, से जने राजर्षि थिले, जने राजा थिले, गोटे ऋषि थिले। से तांको तुमे डाकिछ, जे तुमे गोटे चेयर देव बसिबा पई ठीक अछि, तले भी जदि पटीटे पकई देव हेले भी बसी जीवे। राजा माने या नुह जे सब बेले से गादी रे ही बसी, तांको जोठी दब सेठी बसी, कोनोसी प्रति तांकर आसक्ति नाही। तांको गोटे साधारण व्यंजन दियो से खुशी रे खाई देबे, जने राजकीय व्यंजन दियो से खुशी रे खाई, कोनोसी प्रति तांकर आसक्ति नाही। तेणु आमको से जिनसर अभ्यास करिया कुहा जे आमे किछि प्रति आसक्त हबा नाही।
ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଏସେଟିଜିମ୍ କଥା କହି ନାହାନ୍ତି, ଦ ଫିଜିକାଲ ରିନାଉନ୍ସିଏସନ ଅଫ ଦି ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଅଫ ସେନ୍ସ that I am teaching। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏମିତି ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ ଯେ ସେଇ କଥା ବୋଧେ କହୁଛନ୍ତି କି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ସଚେତନ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସଜେଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ immediately to avoid a misunderstanding which is likely at once to arise। ଏଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାଟି ଆସିଯିବ କହିକି ସେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ବା ବିଷୟର ଭୌତିକ ତ୍ୟାଗ କଥା କହୁନାହିଁ। not the renunciation of the Sankhyas or the austerities of the rigid ascetic which is fasts his maceration of the body, his attempt to abstain even from food, that is not the self-discipline or the abstinence which I mean, for I speak of an inner withdrawal, a renunciation of desire। ଗୋଟେ inner withdrawal ର କଥା କହିଛି, not the renunciation of the Sankhyas or the austerities of the rigid ascetic which is fasts। ସାଂଖ୍ୟର ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବା କଠୋର ବୈରାଗୀ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ଉପବାସାଦି ତପ, ଯୋଉମାନେ କଠୋର ବୈରାଗୀ ତପସ୍ୱୀ ସେଇମାନେ ଉପବାସ କରିକି ଫାଷ୍ଟ କରିକି କାୟ କ୍ଲେଶ ବା ତ୍ୟାଗ ଆଦି ବିଷୟ କହିବା ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟ ନୁହେଁ। ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକରି ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ସାଧନାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ସେଇ କଥାଟି କେବେ ବି ଏଠି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବୈରାଗୀ ମାନେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା ଗ୍ରନ୍ଥର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ ଲଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି। ଭଗବାନ ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦି ବଡି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଟର୍ଚର୍ଡ। এই ବଡିଟିକୁ ଅଯଥାରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପବାସ କରିକି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିକି, ଏମିତି ବି ସାଧନାର ପଥ ଥିଲା ଆଗରୁ ଯେ ନିଆଁ ପାଖରେ ଛିଡା ହଉଥିଲେ, ପୁରା ଶୀତ ହଉଥିବ, ପାଣି ଭିତରେ ଯାଇକରି ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତେଣୁ ବଡିଟିକୁ ଅଯଥାରେ କଷ୍ଟ ଦବା କେବେ ବି ଠିକ ନୁହଁ, କାରଣ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି। ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି କିଛି କରିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦବା। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେମିତି ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ମାର୍ଗର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଏଠି କେବେ ବି ସେଇ ଯୋଉ ନିଜର ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଉପବାସ ଆଦି କରିକି ସାଧନା କରିବାର କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଅଭିପ୍ରାୟ ନୁହେଁ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆନ୍ତର ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ କାମନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତର ତ୍ୟାଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର ଭିତରୁ କାମନାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। For I speak of an inner withdrawal, a renunciation of desire. The embodied soul, having a body, has to support it normally by food. For its normal physical action, by abstention from food, it simply removes from itself the physical contact with the object of sense, but does not get rid of the inner relation which makes them contact thoughtful। ଆଗରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉପବାସ, ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବାର ଟେକ୍ନିକ କାହିଁକି ସେ ବିଷୟଟା ଆସିଲା? ଜଣେ ଲୋକର ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି
ମାଛ ମାଂସ ଏସବୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଖାଇଲା ତ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାର ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହବ ଜଣେ ସାଦା ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହବ, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରାଗି ହବ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାମନାକୁ ତିଆରି କରୁଛି କି ଯାହା ବି କରୁଛି, ଖାଦ୍ୟରୁ ହିଁ ସେ ଶକ୍ତିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପିରିୟଡରୁ ସେଟା ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଜୈନ ଧର୍ମରେ ସେ ପ୍ରଥାଟି ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆ ନଯାଏ ବା ବହୁତ କମେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ନାହିଁ ଧର, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମର ୱେଟ କମିଯିବ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବା, ଟିକେ ଟିକେରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ, ଏନର୍ଜି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଥ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଯେମିତି ପକେଟରେ ପଇସା ଥିଲେ ସିନା ମଣିଷ କଣ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିବ କି ନ କରିବ, ତାକୁ ଟୋଟାଲି ପଇସା ହିଁ ନଥିବ, ଚୁପଚାପ ଘରେ ବସିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଶରୀର ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ହିଁ ଦବା ନାହିଁ, ତେବେ ସିଏ ଆଉ କୁଆଡେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉପବାସ ଏସବୁ କରିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବା ବହୁତ କମ କରିଦେଲେ, ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର, ତାହେଲେ ବୋଧେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା। ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଧାରାରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଦେ ହାଭ୍ ଟ୍ରାଏଡ, ତ କାମନା ବାସନା ଯେ ଆମକୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ପକଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗ। ଚେଷ୍ଟାଟି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତା ଭିତରେ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ବି ରହିପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଚେଷ୍ଟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କଥାଟି ଯଥାର୍ଥ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ରହିଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହକୁ ତାର ନିତ୍ୟ ଦୈହିକ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରଖିବା ଲାଗି ଆହାର ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଠି ସେଇ ଏକ୍ସଟେନସନ ଫ୍ରମ ଫୁଡ କୁ एक्सेप्ट करूनी गीता। The embodied soul having a body has to support it normally by food. जेते दिन पर्यंत आमर शरीर अच्छी खाद्य द्वारा ताकू सपोर्ट करने को पड़िबो, खाद्य रु से बल पाइबो फॉर इट्स नॉर्मल फिजिकल एक्शन, तार नित्य नैमित्तिक जो कार्य गुडी को करिबा पाए। निराहार फल रे देह विषय ठारू निजर दैहिक संपर्कर विच्छेद करि पारे, किंतु यहा फल रे तार से आंतर संबंध तुटी जाए नहीं, जहा तार दुखर कारण। दुखर कारण बाह्य जिनस को आमे रखिछु कहे कि नुह, बाह्य जिनस प्रति आसक्ति रही सेटा होची दुखर कारण। जने संपूर्ण भाव में खाद्य वर्जन करदेव, निराहार रे रहिबो, विषय ठारू निजर दैहिक संपर्क विच्छेद कर देई पारे, किंतु ता फल रे तार से अंतर संबंध टूटी जाए नहीं, जहा होची तार दुखर कारण। तेणु एठी बाह्य त्याग उपर एते गुरुत्व न देकी, by abstention from food it simply removes from itself the physical contact with the object of sense, but does not get rid of the inner relation which makes that contact hurtful. जड़े जड़े था साधारण मिठा घरे अच्छी बेले सीना खाई पकाउछंती, मिठा ही टोटाली आउ किना हबो नाही, मिठा आउ टोटाली फ्रिज रे नाही, कोठी भी नाही, कोठु खाइबो। जाहेले भी जड़े मिठा पई जीवो गाड़ी रे फेर किनी करी आनिबो खाइबो, तेणु एते कष्ट तो करिबोनी, तेणु टोटाली मिठा आनो। किंतु से घरे मिठाटी रहिबा दुखर कारण नुहे, दुखर कारणटी होउची से मिठा सहित जो मो आसक्ति बसत जड़ित होइछि, ता प्रति मोर जो कामना रही गोटे अंतर जो अटैचमेंट रही सेटा होची दुखर कारण। तेणु जड़े जोगी बाह्य जिनस गुड़ा को से छाड़िबा परिवर्ते इनर कंटाक्ट को काटिबा को चेष्टा करे।
ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ଉଦାହରଣଟି ଅନେକ ସମୟରେ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଯେମିତି ପାଣି ଉପରେ ପଦ୍ମପତ୍ରଟି ସବୁବେଳେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେମିତି ସେ ସବୁରି ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ରୁହେ, କାରଣ ସେ ଭିତରୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେ କାମନା ଭିତରୁ। ପାରାଗ୍ରାଫଟି ବଡ଼ ଅଛି, ଶ୍ଲୋକ ବି 10ଟା ପଢିବାର ଅଛି। ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଏତିକିରେ ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ନମସ୍କାର।